Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our Legal Matters program. Welcome Kanuni Mashware ke program ke, and मैं हूँ Imran Rizvi, आपका host, and along with me will be joining will be my team. Muhammad Rafiq is a solicitor advocate, and also will be Shai Mansoor, who's a lawyer. I want to welcome Muhammad Rafiq Saab and Shai Mansoor. Assalamu alaikum. Assalam, thank you. And आपसे पहले ये views and ये request ये होगी that obviously the program में we're going to be talking about immigration issues and litigation, representation और civil litigation के भी बारे में discuss भी करेंगे. तो आप please हमसे राब्ता करें, contact करें. In the live program we'll be more than happy to assist and advise. दूसरी बात ये आपको पता होगा आजकल कानून काफ़ी changes आ चुकी हैं and the rules have been changed. So वो आपका affect करेंगे. So अगर आप चाहते हैं good advice और अच्छा वकील चाहिए तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें. एडवाइस के भी हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा स्क्रीन पे लेटर ऑन, और उसके अलावा आप हमें ऑफ एयर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. सो शुरू करता हूँ पहले अपने शाहिद साहब से रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन. लिटिगेशन मैटर्स में जो होता है ना शाहिद साहब, रिलेशन टू इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं, तो पहले आप ये बताएंगे व्हाट कैन बी डन इन दैट रिलेशन. Well, if you've been involved in any kind of personal injury, whether it's a car accident, trip, slip, then potentially, as long as the accident happened within the last 3 years, then potentially you have a claim against the other person. Okay. Or a group of people. ठीक है. So ये आता है फिर अगर किसी का इंजरी हुई इन 3 साल के अंदर तो उनके पास potential claim है. That is the rules relating to putting a claim in. रफ़ीक साहब, आप तो माशाल्लाह से काम करते आ रहे हैं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस इन चीज़ों का, तो आप बता सकते हैं किस टाइप के शायद साहब ने मेंशन करा ट्रिप, फॉल्स, स्लिप्स, इंजरी वर्क रिलेटेड और उसके अलावा एक्सीडेंट क्लेम जो होते हैं कार के, आप थोड़ा सा तफसील से बता सकते हैं व्हाट कैन, बिकॉज न्यू रूल्स आ चुके हैं, तो आप ज़रा से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में. हाँ जी, ये बहुत बड़ा एरिया है ये जो पर्सनल इंजरी एरिया है, और मैं ये तकरीबन 30 साल से ये काम कर रहा हूँ लीगल फील्ड. ये ऐसे होता है कि डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क होता है. एक तो ज़्यादातर आदमी ये जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट जैसे होते हैं, और दूसरे होते हैं जैसे काम पर एक्सीडेंट हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुचर शॉप में काम कर रहा है और जो मालिक है दुकान का, उन्होंने एडिक्वेट सेफ्टी नहीं उनको दी, उनका हाथ काटा गया, उंगली काटी गई है, जैसे तो वो भी लेजिस्लेशन है कि कवर करने के लिए, क्योंकि मालिक की ड्यूटी होती है कि सेफ़ वर्किंग प्रोसीजर्स एंड एनवायरनमेंट होनी चाहिए जिधर वो काम करते हैं, जहाँ वो फैक्ट्री में काम करते हैं. हर टाइप, फॉर एग्ज़ाम्पल हैवी वर्क होता है, अगर मालिक उनको बोलता है कि ये चीज़ें उठाओ और ज़्यादा भारी चीज़ होती है, ज़ाहिर है कि बैक चल जाता है. तो ऐसे होता है जहाँ कंप्यूटर में वो लगातार बैठे रहते हैं, कंप्यूटर वो जो बैठने में इंजरीज हो जाती है. सो वेरी वेरी डिफरेंट एरियाज होते हैं जिधर वो क्लेम कर सकते हैं, और एंड प्रोडक्ट ऐसे होता है कि साबित करना पड़ता है कि दूसरा आदमी जैसे एम्प्लॉयर हो या दूसरी पार्टी हो वो रिस्पॉन्सिबल है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि कसूर अपना है तो किसी के क्लेम कर ये तो ये नहीं हो सकता. तो ये जो होता है जैसे नो विन नो फी, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएं. नो विन नो फी ये अभी भी जारी है. Obviously in related to car accidents there is claims going through no win no fee. इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं. हाँ, चेंजेस आई हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि जब सॉलिसिटर केस लेता था ना, वो ज़्यादातर लेता था ये रिफरल कंपनीज होती थी, वो रिफ़र करती थी, वो जैसे भी उनके तरीके होते थे काम लेने के, वो सॉलिसिटर को रिफ़र करती थी, तो वो अपना जो है ना रिफ़रल फ़ी ले रही थी. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कंपनीज जो थी वो गलत काम कर रही थी, और वो जिसको बोलते हैं स्टेज एक्सीडेंट करवा रहे थे. वो जो एक्सीडेंट लोगों को बोलते थे हमारा एक्सीडेंट करवाओ और तुमको हम सॉलिसिटर के पास ले जाएंगे और हमको भी हिस्सा देना, और रियलिटी ऐसे होती थी कि वो रियल एक्सीडेंट नहीं होता था. जहाँ ऐसे तरह के इंसिडेंट होते थे कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो एक पैसेंजर था तो एक ड्राइवर था, तो वो 2-3 गोस्ट पैसेंजर डाल देते थे. इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि ये गलत हो रहा है कि ये जो क्लेम्स कंपनीज है
یہ غلط کام کر رہی ہے. اور انہوں نے بیسکلی یہ پروسیجر نکالا ہے کہ کلیمز کمپنی کو بین کرنے کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ سلسٹر جو ہے کلیمز کمپنی سے وہ کام نہیں لے سکتا, ریفرل فی نہیں دے سکتا, رائٹ. یہ بات ہے. تو بات یہ ہے نا, وہ بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی سلسٹر کے پاس جائے اور ان کو اپنا کیس دے, اور یہ مڈل مین ہوتے ہیں جو کلیمز کمپنی ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, بیسکلی مڈل مین ہے, اور ڈائریکٹلی وہ جا سکتے ہیں, کلائنٹ جا سکتے ہیں سلسٹر کے پاس, ان کو بتا سکتے ہیں یار یہ ہمارا قصور, یہ ہمارا پرابلم ہے, اسی کا قصور تھا, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیل ڈائریکٹلی. ابھی یہ بات ہے, یہ اپ ٹو انڈیویجول سلسٹر ہے کہ انہوں نے وہ جو نو ون نو فی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کیونکہ وہ بولتے ہیں ظاہر ہے ان کی جو فیس جو ہے نا وہ ریڈیوس کی گئی ہے. پہلے تقریباً سلسٹر کی فیس ان دا ریجن آف اباؤٹ 1200 پاؤنڈ ہوتی تھی, اور ان سے کچھ حصہ تھا وہ اباؤٹ 50% جو کلیمز کمپنیز کو دیتے تھے, باقی وہ دیتے تھے. ابھی سلسٹر کی فیس انہوں نے 500 پاؤنڈ کر دی ہے, تو ان کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ کلائنٹ سے ڈائریکٹلی تم کچھ حصہ مانگ سکتے ہو جو ڈیمیجز کے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں, میری کمپنی جو کرتی ہے, میرے پاس سلسٹرز ہیں وہ جو کلیمز کرتے ہیں, اور آن ایوریج ہماری جو کمپنسیشن کلیم ہوتا ہے نا اباؤٹ 3000 پاؤنڈ ہوتا ہے, وہ ایوریج جو ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن ایوریج جو ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں اور اچھے اپنا ڈاکٹرز ہیں جو رپورٹ کے مطابق اچھی رپورٹ مل سکتی ہے, اور اس کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنسیشن فگر کتنا ہوگا. بھائی ظاہر ہے کہ اگر ہم جسٹ سینگ کہ 3000 پاؤنڈ کمپنسیشن آپ کو ملی ہے, تو سلسٹر جو ہے نا اپ ٹو 25% جو ہے نا اگریمنٹ کر سکتا ہے اپنا کلائنٹ کے ساتھ, کہ کیونکہ ان کی فیس ریڈیوس کی گئی ہے ان کے کمپنسیشن سے, وہ اپ ٹو 25% وہ لے سکتا تو ہے. یہ آتا ہے سی ایف اے کے اندر, کنڈیشنل فی اگریمنٹ کے اندر ہی آئے گا. تو آپ اس میں ڈیمیج بیسڈ اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ اوبیسلی جب کلائنٹس جو ہوں گے جو بھی ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا شروع سے, جب وکیل کے پاس جائیں گے تو آپ کا اگریمنٹ کیا ہوگا, سی ایف اے ہوگا جس پہ آپ سائن کریں گے, پھر آپ کو وکیل آپ کو بتائے گا تھا آپ کو 25% اپ ٹو 25% وہ آپ کے ڈیڈکشنز کریں گے آپ کا جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے. تو رفیق صاحب یہ جو آپ نے ابھی مینشن کرائی, تو یہ اونلی از ٹو ڈو ود دی انجری سائڈ, واٹ اباؤٹ ان کا اور بھی ہوتا ہے نا, جیسے ویہیکل ڈیمیج کا بھی کلیم ہو رہا ہے, تو آپ نے اس کا تو مینشن نہیں کرائی. ہاں ویہیکل ڈیمیجز ہوتا ہے, وہ جو ہے جیسے ہے نا فار ایگزامپل گاڑی کو لے جاتے ہیں اسٹوریج میں, گاڑی کو اسٹوریج میں, اور ظاہر ہے کہ 4 ویک لگتی ہے, 6 ویک لگتی ہے, 8 ویک لگتی ہے, جتنا دیر بھی اسٹوریج میں رہتی ہے نا وہ انشورنس کمپنی کو دینا پڑتا ہے وہ جو اپنا فیس ہوتا ہے ان کا. اگر گاڑی جو ہے اگر ان کی انشورنس کے مطابق اس میں ہے کہ گاڑی بھی دی جائے courtesy کا, وہ بھی انشورنس کمپنی کو دینی پڑے گی. اور یوزلی ایسے ہوتا ہے جو لوزنگ پارٹی ہوتی ہے نا انشورنس کمپنی, وہ فیس پے کرتی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جدھر ڈسپیوٹ زیادہ ہوتا ہے, جدھر وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا, 50-50 پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بتا سکتے ہیں ویوزوں کو, اگر کسی کے کار ڈیمیج ہوئی ہے ایکسیڈنٹ میں, ان کا کلیم میں 25% وہ ڈیڈکشنز ہوں گے up to 25%. اینڈ دین واٹ اباؤٹ ویہیکل ڈیمیج کے, ان کو ملی ہے سے ایگزامپل 1000 پاؤنڈ, اس میں سے بھی ڈیمیج لیں گے؟ نہیں وہ تو نہیں, وہ تو انجریز جو ڈیمیج ہے گاڑی کا جو ہے نا, گاڑی کا جو اپنا فار ایگزامپل 3000 پاؤنڈ کی یا رائٹ آف ہو گئی تھی, وہ تو یہ صرف جو ہے نا, یہ صرف جو معاوضہ ہے انجری کے لیے, ان سے یہ سلسٹر لے سکتا ہے. اوکے, اور آپ نے یہ بھی مینشن کرا تھا ابھی جو اگر ٹرپ اینڈ فال اینڈ سلپ ہوا ہے, سیم پروسیجر, سیم kind of recourse for legal action we can do. Slip and trips ہوتا ہے جیسے انجریز ورک ہوتا تھا. ہمارے پاس ایک کیس تھا, یہ برمنگھم میں تھا, بلڈنگ سائٹ تھی, اور بلڈنگ سائٹ میں آپ جانتے ہیں وہ ڈگر ہوتے ہیں. ڈگر کوئی آپریٹ کر رہا تھا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. وہ کوئی پولش تھا آدمی, وہ کام کر رہا تھا, وہ اپنا جو ڈرائیور تھا وہ کالا تھا انفارچونیٹلی. وہ مذاق کرتے کرتے اس نے اس کا پیر کاٹ دیا, پیر کاٹ دیا اور بھاگ گیا. وہ ظاہر ہے وہ کسی کا پیر کاٹا تو یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے, اور کافی پوری زندگی اس کی چلے گئی نا, پوری یہ ایک نیا فٹ تو نہیں اس کو ملے گا. بھائی
اس طرح کے کیس کو تقریباً 1.5-2 سال لگا تھا، اور ایونچوئل اور انشورنس کمپنی نے پہلے کیا، انہوں نے کوشش کی کہ جلدی جلدی سیٹل کیا جائے. ان کو آفر کی 150,000 پاؤنڈ جو اپنا انہوں نے آفر کی کمپنسیشن جو تھی. ظاہر ہے ہمارے ایڈوائس کے مطابق ہم نے اس کو بولا بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ یہ بہت لو اماؤنٹ ہے، یہ پوری زندگی کا یہ مسئلہ ہے. اور ایونچولی کافی دیر بعد کورٹ جانے سے پہلے ہم نے سیٹلمنٹ کروا دی تھی 450,000 پاؤنڈ کی، ٹوگیدر ود جو لیگل ہماری لیگل فیس تھی. ایکسلنٹ. اب اس کے علاوہ لوگ جاتے ہیں ہاسپٹل، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی کسی کو غلط دوا دے دی، کوئی غلط آپریشن ہو گیا، وہ اس میں آتا ہے میڈیکل نیگلیجنس میں. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ آئی مین یہ میڈیکل نیگلیجنس اگین اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایریا جو ہے، کیونکہ ہر کوئی سلسٹر نہیں کرتا. کمپلیکیٹڈ تاں ہے کیونکہ یہ ایونچولی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی حادثہ ہوا ہے یہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس یا لاپرواہی کی وجہ سے ہوا. آپ سے ابھی کنٹینیو کرتے، کال آ رہی ہے. کون کدھر سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرا نام قمر عباس ہے، میں ہمسلو سے بول رہا ہوں سر. Okay, welcome to the program, Mr. Qamar Abbas. I hope you're enjoying it and we'll try to help you and advise you. جی جناب. میرا ایکچولی سوال تھوڑا امیگریشن سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو سی سی جے ملا ہوا ہے اگر 4 سال پہلے، اور اس کو وہ اپنا وہ اس میں کرنا ہے، نیشنلائزیشن کے لیے اپلیکیشن ڈالنی ہے، تو اس میں اس کے لیے اس نے پے آف کر رکھا ہے، سیٹسفائیڈ ہے، تو کیا اس میں he's got the certificate of satisfaction from the court, so still he has to write that the CCJ was made against him, and the CCJ was wrong actually. The employer means like the employer did the wrong address, made the CCJ as an ex parte judgment, and it was wrongly on wrong address. So اس میں یہی پوچھنا تھا مجھے کہ وہ اس میں مینشن کریں گے یا نہیں کریں گے نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن میں. Okay, in your regularization you're going to mention that or not? Okay, ٹھیک ہے. Qamar Abbas صاحب, keep watching the program, we'll try to answer that during the program inshallah. ٹھیک ہے. رفیق صاحب, you mentioning we were just talking about the medical negligence. آپ نے یہ بھی mention کرا تھا, that is complicated. ابھی ایک اور کال آ رہی ہے, let me just go and get that. السلام علیکم. کون کدھر سے؟ Hello. Welcome to the program. Walaikum assalam. Welcome to our program. جی جناب. سر میں ایک انفارمیشن لینا چاہتا ہوں. جی بولیں. یہ ادھر انگلینڈ میں جو میرے دوست گئے ہوئے ہیں وہ ادھر وزٹ ویزے پہ آئے تھے. ٹھیک ہے. تو وزٹ ویزے پہ آئے, واپس نہیں آئے. انہیں ادھر آئے ہوئے تقریباً 6 سال ہو. اوکے. تو بھی تو لیگل ہو سکتا ہے ادھر انگلینڈ میں. اچھا, آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام ارشد. ارشد. اوکے. تو یہ آپ نے کہا وہ آئے تھے 6 years ago, یہ 6 سال پہلے. ہلو, آپ پھر سے بتائیں گے. وزٹر پہ آئے تھے, ایز اے وزٹر. وزٹ ویزے پر آئے تھے. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. ویدر سنگل ہے یا ان ریلیشن شپ؟ اچھا, آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ سنگل تھا یا ابھی کیا سچویشن آپ کی؟ ہلو. وہ انہوں نے کیس وغیرہ کیے ہوئے ہیں ادھر, لیکن ان کے کیس جو ہے نا حل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, مگر آپ اپنے اسٹیٹس بتائیں نا, آپ کے میرڈ ہیں, سنگل ہیں, کیا ہے؟ بچے وغیرہ ہیں ان کے, بچے, کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی ایسی کوئی چیز؟ I think we'll drop these. ٹھیک ہے, no problem. Inshallah we'll come back to that. We don't know his status. السلام علیکم. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پروگرام. کون کدھر سے؟ ہاں بھائی جان, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ سب خیریت, تھینک یو. شکر الحمد للہ. میں آج آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا تھوڑا ایک سوال ہے, پلیز. میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں. ایکچولی میں برٹش ہوں, اور میرے پاس ابھی جاب نہیں ہے. اوکے. پہلے میں کہہ رہا تقریباً میں نے BMW میں کام کیا, تقریباً 15 سال کام کیا, لیکن ابھی میرے پاس جاب نہیں ہے. میں نے پاکستان میں شادی کیا اور وہاں پہ میری
اسپاؤس ویزا پہ میں نے واف کو بلایا یہاں پہ اس کنٹری میں. ٹھیک ہے. اور ابھی میرے پاس 2 بچے ہیں اور میرے وائف کے پاس انڈیفینس پہ ابھی نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے. اوکے. اور ابھی مجھے بچے سارے ملنے نہیں دیتی ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, میں پولیس کیا کروں پھر بتا سکتے مجھے. اچھا وہ کدھر آپ نے یہ نہیں آپ اپنا نام بتائیں گے پلیز؟ میرا نام ہے عاصم. عاصم. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جب آپ نے کیا آپ کی وائف چلی گئی, کدھر چلی گئی, یو کے میں یا یو کے میں رہتی ہے, تقریباً ادھر ہائی ویکم میں رہتی ہے. ہائی ویکم. ٹھیک ہے. ناؤ لنڈن. ٹھیک ہے. اگر وہ بتا دیں, میں سچی سے بہت پریشان ہوں. اب میں بچوں کو زیادہ مس کر رہا ہوں, میں پتہ نہیں میں کیا کروں. بچے سب کنتا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے آصف بھائی واچ کریں, ابھی ہم آپ کو جواب دیں گے اسی وقت انشاءاللہ. کیپ واچنگ پروگرام. رفیق صاحب چلیں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک اور کال آ رہی ہے. السلام علیکم, کون کدھر سے؟ My name is Arshad. Actually, I called last week as well, but it was close to the end of the program. Okay. So couldn't speak in detail. Actually, Yeah. last year I applied for ILR 14 years on lawful residence. Okay. And I was refused by the Home Office, and I've got appeal on 11th of July. And I was just asking that I've got a couple of statements. The salary slips, the documents I gave, they are saying, the Home Office, that because those businesses have been closed now and they are not accepting those. So they say that I was there in 2005, but the remaining 6 years time they are not accepting that. So for that, with Mr. I think Majid gave me an idea last week that I should have a couple of statements. I've already got a couple of statements who will go in the court and obviously witness for that. And then I've got a few travel cards which I used to use in 2099 and few theatre tickets and other things. So is there anything else you guys would advise me, to make my appeal as strong as possible? Thank you very much. Library card. Okay. Arshad Saab, keep watching the program. Inshallah, we will address your concern. Hopefully, inshallah. ٹھیک ہے رفیق صاحب. ٹھیک ہے. Medical negligence, so we just finish from that and we'll move on to the immigration. So obviously it's a complicated area. Very complicated area جو ہے نا, کیونکہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاسپٹل نے یا ڈاکٹر نے یہ لاپرواہی کی وجہ سے جو بھی ہوا ہے, اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, میڈیکل ایکسپرٹ چاہیے, اور ظاہر ہے کہ ثابت کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا it's not easy to establish medical negligence, but there are specialist lawyers and barristers that deal with that. تو یہ پھر آ جائے, اگر آپ کے پاس کوئی انجری ہے لاسٹ 3 years میں, یہ کین پوٹینشیل کلیم, آپ کا کلیم ہو سکتا ہے, اس میں آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جیسے ابھی سمجھائے CFA فارم ہوتا ہے, کمپلیٹ کر سکتے ہیں and get you the full compensation. جہاں میڈیکل نیگلیجنس ہے, it's a complicated area, can be dealt with. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کو صحیح ایڈوائس دے سکتے ہیں, اور کدھر جانا ہے we can advise you. ایک اور کال آ رہی ہے. السلام علیکم, کون کدھر سے؟ ہیلو کال ڈراپ ہو گئی. جی رفیق صاحب, آپ نے مینشن کرا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام پہ we did talk about the police and regarding the police positions about police station, and obviously اس میں ہم نے clients کو یہ بتا رہے تھے, اپنے views کو, ناظرین کو یہ سمجھا رہے تھے کیا کر سکتے. but before I come on to that, ایک اور کال آ رہی ہے. السلام علیکم, کون کدھر سے؟ جی وعلیکم السلام. عزیز ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. عزیز, السلام علیکم عزیز صاحب, welcome to that program. Thank you sir. I just have a couple of questions if you don't mind. So can I speak in Urdu or English? Yeah, whichever language. Whatever you're happy. جس میں whichever language you feel comfortable with. Okay. مسئلہ یہ ہے کہ میں پرتگیزی نیشنل ہوں, اور میں اس ملک میں 1 year before آیا تھا, اور میں ٹویٹی رائٹس لے کر رہا ہوں. ابھی لاسٹ ایئر میں اپنی فیملی لے کے آیا, میری ایک نیسیز ہے اور میرا بچہ. ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے پیرنٹس کا بھی اپلائی کیا تھا جو میرے سے فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھے, ان کا بھی ویزا لگ گیا. پرابلم یہ ہے کہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی UK میں ہے, لیکن اس نے یہاں پہ یورپین سے شادی کر لی, لیکن وہ آلریڈی پاکستان میں میرڈ تھا, لیکن اس کی وہاں سے ڈیورس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو 3 بچے ہیں, اور جو بیگم ہے وہ ہماری کزن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے پیرنٹس اور ہم پہ فائنینشلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں.
ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है कि मेरी वो सिस्टर इन लॉ है और जो मेरे भाई के बारे 3 बच्चे हैं अंडर 21 है, मतलब एक 2 साल के है और एक 6 इयर्स का है, वो यूके में आ सकते हैं मेरे डिपेंडेंट? अच्छा, बच्चों के बारे में एज अ नॉन फैमिली मेंबर जो ई परमिट पे। ठीक है, आपके जो पासपोर्ट आपने क्या था, पोर्चुगीज है? जी मेरे पास पुर्तगाली नेशनल है, मैं ड्यूटी राइट्स कर रहा हूँ लास्ट 1.5 ईयर से यूके के। ओके, और आप बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, एज यू वांट टू ब्रिंग देम अप? बच्चे तो मेरे आ गए हैं, मेरी एक बेटी है, मेरी सब मेरी वाइफ है, वो लास्ट ईयर आ गई थी मेरे डिपेंडेंट पे। मगर रिसेंटली मैंने अपने पेरेंट्स का भी अप्लाई किया था, उनका भी लग गया है। ठीक है, मगर जब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है जो मेरे बड़े भाई की वाइफ है, ठीक है, वो भाई ने उससे डिवोर्स करके यहाँ पे मैरिज कर ली थी, ठीक है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो स्टिल हम पे डिपेंड कर रहे हैं और हम अंडर द सेम रूफ रह रहे हैं एक ही घर में, और मेरी कजन भी है वो। ठीक है, ओके अजीम भाई, कीप वाचिंग द प्रोग्राम, इंशाल्लाह वी ट्राइंग टू आंसर दैट। इसी प्रोग्राम में आपको इंशाल्लाह इसका जवाब भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन किधर से? हेलो, एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं ओल्डन से बात कर रही हूँ। ओके, आपका नाम? तो मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। मेरे भाई 1 साल पहले वर्क परमिट से इधर आए थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी कंपनी बंद हो गई है और वो स्टिल उनका वर्क परमिट वैलिड है 1.5 ईयर। तो हम उसकी कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, वीजा कैटेगरी। तो कोई ये कह रहे हैं कि आप इस तरह करें कि उनका बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करें। तो हमें ये कंफ्यूजन है कि बिजनेस वीजा में क्या उनकी फॉर्मेलिटीज हैं और उसमें ये चांसेस हैं कि उनके इंडेफिनेट मिले, और दूसरा ये है कि उनके जो फैमिली थी उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको 10 इयर्स के लिए बैन कर दिया है। शायद जो एम्प्लॉयर ने उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पता नहीं प्रॉपर नहीं थी या क्या नहीं था जिनके वो अंडर एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने इस वजह से कोई उनको कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या इंफॉर्मेशन उनको कोई रॉन्ग मिली है, तो इस वजह से उनकी फैमिली को 7 to 10 ईयर शायद बैन कर दिया। तो हम इस वजह से भी परेशान हैं कि अगर हम कोई वीजा कैटेगरी चेंज कर ले, लाइक ए बिजनेस या कोई पता नहीं और कोई प्रोसेस हो, तो पॉसिबल है कि अगर बिजनेस वीजा में उनकी फैमिली भी आ जाए और इंडेफिनेट हो सकता है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कंटिन्यू वॉचिंग, इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। आई एम ट्राइंग टू हेल्प दैट। मगर आपने एक क्वेश्चन ये पूछा था ना, 1 साल हो गया उनको आए हुए, या 1 साल, तो वो कौन सी कैटेगरी में थे? वर्क परमिट। ठीक है, ओके, वर्क परमिट। ठीक है, शुक्रिया आपका। वर्क परमिट होल्डर। Don't worry, inshallah, we'll try to give you advice on that one about business visas and all that. Thank you. Rafiq Saab, just on that, we mentioned about the police and custody and all that, and bail. Just briefly, आप उसके बारे में बता सकते हैं? Obviously, that help can be provided in that sense. So if anybody gets 24-hour service, 24-hour service, emergency service. Is that all kind of related to work crime? क्रिमिनल, और हमारे पास क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी जो सोलिसिटर्स करते हैं ये उनके पास क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाकायदा आप मिलियनेयर है, आप अगर पुलिस हिरासत में हो तो आपका हक होता है कि वकील आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वकील को बुला सकते हैं, उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं और उनसे मशवरा ले सकते हैं। तो ये जो आपने बताया, this is to do with the criminal law franchise, that we have that in place. बिल्कुल। So again, अगर किसी के साथ ऐसा कोई issue हो, legal matter, police related भी हो, no problem, inshallah we can help you in that, advise you in that one. आपको पता है legal aid भी मिल सकती है, and that's the most important thing। लोगों को ये पता होना चाहिए था उनको अगर कोई मसला है police related, 24-hour service is available on that one. Thank you, Rafiq Saab, I appreciate that. अब आपसे obviously we need to talk about immigration. Majority cases are related to immigration. ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इमिग्रेशन पर है। तो अगर हम जो अभी हमारी सिस्टर का जो अभी कॉल आई थी and she mentioned about the work permit, शायद साहब, on the business visa, तो इसके बारे में हम उनको भी जवाब देना चाहते हैं और प्लस अपने व्यूज़ को। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स की बात करी थी, तो पहले क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रूल्स हैं, उसकी ऑब्वियसली क्राइटेरिया जो होता है उसमें कितना अमाउंट जो ज़रूरत होती है दिखाने के, 200,000 क्या है, आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे इसे थोड़ा सा? जी हाँ, जो जनरल रिक्वायरमेंट है बिज़नेस वीज़ा की वो ये है कि यू नीड टू invest or acquire a business which is worth £200,000.
इसमें मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि आप उसकी लैंड अगर आप बिज़नेस ख़रीद रहे हैं तो उसके जो प्रॉपर्टी है दैट कैन नॉट बी यूज टूवर्ड्स द 200,000 पाउंड अमाउंट। फ़र्ज़ करें कि बिज़नेस 50,000 है और प्रॉपर्टी 150,000 है, आप ये नहीं कह सकते मैंने प्रॉपर्टी भी ले ली है, बिज़नेस नाउ आई हैव इन्वेस्टेड 200,000. That won't actually satisfy the criteria. The criteria is strictly that 200,000 needs to be, first you need to show that you have got the 200,000 pounds. So whether it is in UK or outside, if it's outside the UK, it could be transferred into UK. So you would need a letter from the bank that the banks confirm that this money belongs to this individual, and they don't have any hesitation in terms of transferring it across to UK. The proper bank, which is acceptable to the I mean, they look into it, the background where the person acquired the money, whether he sold land, was he a business person to begin with, he sold his business. So they do look into it, whether the money was acquired legitimately and it's not some kind of a money laundering scam. You know, I mean, they are very strict on these things. So once you can establish that the money was acquired legitimately and you are free to bring it across, then on the basis of that, that's the first hurdle basically. You can make potentially an application under the business visa. ठीक है। और अभी जो कॉल आई थी उन्होंने मेंशन करा था that work permit पे थी, and she wants to talk about switching जो अभी कॉल आई थी, तो इसके can that be possible in well I mean normally I think once you come on a work permit you have to stay with that company. Unfortunately the company has gone into liquidation, it's no longer trading, so that does cause a problem because the basis of the work permit was on the grounds that this person when he came here would be working for that particular company, and normally Home Office doesn't allow you to switch from one company to another company. So yes, this gentleman does face a dilemma in terms of how to legalize his stay here in UK. So I mean business visa would be a likely outcome, but obviously they need to have sufficient funds to begin with, and then they can apply. And also once the application has been submitted to UKBA and is accepted by them, then obviously it allows the individual to then have their family here as well. They are saying that the brother's family was refused, visa has been banned. I mean, you could apply for judicial review to see why and maybe some grounds for challenging that decision, but obviously we need to know more facts to give any proper legal advice. रफीक साहब, आप व्यू इसके बारे में, obviously business जो visa होते हैं is large amount of cash needs to be brought into UK, sources very need large to be amount checked. of cash. तो इसके बारे में obviously people can exercise that अगर वो चाहते हैं business उस पे आना, but they cannot switch in, as Shahid saying, they can't switch category. Yeah, they cannot category. और जैसे है ना ये जो employer जो था, ये मसला है, ये तो इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? Is a situation like obviously जैसे कॉल में जैसे उन्होंने बताया था उनके साथ प्रॉब्लम हुई थी and that liquidated हो चुका था that business, they can go for a judicial review in that. Is it possible appeal जो होती है, like go for a judicial review? Obviously we haven't got the facts. Sympathetically Home Office consider करेंगे, लेकिन sympathetically consider करेंगे, but इसी तरह के केसेस में मेरा ख्याल होता है ना कभी-कभी थोड़ा सा ये MP होता है, ये लोकल काउंसलर होते हैं, जहाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प मिल जाए ना, then UK बोर्ड एजेंसी होती है ना, वो may be कंसिडर कर सकते हैं more sympathetically. ठीक है, तो इसका ये भी तो होता है ना, obviously if somebody comes on a business visa, they cannot propose a marriage here. Big conditions होती है ना आने की, you can only go into the business side of it. वो आपका क्या है इसके बारे में, these restrictions doing? Is it business or some यहाँ पे उन्होंने कहा you can't get married, आप कोई relationship में नहीं हो सकते? Well, इसी कैटेगरी में तो मुश्किल होता है, दूसरी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन इसका तो मसला ये है ना, ये अपनी इसकी फैमिली भी है उधर, ये जो अपना महल ये ओल्डम से भाई जिन्होंने टेलीफोन किया था, ये जो सिस्टर थी उन्होंने टेलीफोन किया था.
ठीक है. And for the business visa will be substantial £200,000 cash invested, and it's got to be from your own money, and that has to be legitimate, and you got to show the bank statements. The other thing is, if I could add, is that the £200,000 doesn't need to be invested by one individual. It could be two people, so it can potentially become two separate parties acquiring one business entity, so it becomes 100,000 and 100,000 for the same business. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. So अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई बिजनेस चाहता है करना and come to United Kingdom, तो आपको अभी पता चला है £200,000 रिक्वायरमेंट है मिनिमम. आप इस तरह भी कर सकते हैं तो आप उसमें 100,000 अपने पार्टनर से लें, 100,000 दूसरा पार्टनर डालें, and that's the way you can do this. So it gives a very good opportunity UK में आने की, to come to that level through that position of a business visa. साथ इसमें बिजनेस प्लान भी होना चाहिए ना. That's right. भी है वो जो yeah, I mean you could set up a business from scratch, or you could buy a running business. So obviously if it's a running business, you don't really need to show any business plan. But if you are starting from scratch, you've got some novel idea that you want to explore here in UK, then yes, submitting a proper business plan and with the cash flow forecast would be helpful. ठीक है, very good. आपसे बस ये अगर सिस्टर आपकी कॉल आई थी हमारे पास, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ दोबारा कांटेक्ट करें. हमारे ईमेल एड्रेस आपके पास है, तो डिटेल्स आप देंगे, then maybe we can look at it as a opportunity to look at judicial review if possible, if at all. तो आपकी डिटेल्स नहीं हैं, जैसे अपने रफ़ीक साहब ने भी मेंशन करा था. We need to look at your full file to give you a very good answer and to give you what prospects you have. आपकी क्या chances हैं उसमें. तो रफ़ीक साहब, अभी जो कॉल उससे पहले ही आई थी अजीम भाई की, अजीज भाई लंदन से, वो मेंशन कर रहे थे अबाउट उनके यहाँ पे उनकी सिस्टर लो के जो बच्चे उनको बुलाने के. सिस्टर इन लॉ थी और उनके बच्चे जो थे. राइट. ओके, बात ये है कि आई थिंक ये जो कैटेगरी इसमें होगी, क्योंकि हमारे पास केस आते आते हैं जिसको ये साबित करना पड़ता है कि ये जो अपना ये बच्चे हैं ना, और जहाँ जो पार्टी जो स्पॉन्सर बुला रही है, वो बच्चे उनके पास वो हाउली एंड मेनली डिपेंडेंट हैं. क्योंकि बात ये ना, ये कोई भी कह सकता है कि मैं अपने बच्चे इधर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन कानून ये कहता है, ये साबित करना पड़ता है कि ये बच्चे हैं ना, ये कानूनी हाउली एंड मेनली डिपेंडेंट है अपना ये जो पेरेंट उसको बनाना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल केसेस होते हैं कि जैसे वो माँ जो थी ना, माँ ने अपने जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व कर दी है, दे दी है. सर रफ़ीक साहब, आपको थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ. एक हमारी कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कौन किधर से? हेलो, जहांगीर साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम. जी जनाब. सर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने 2005 में स्टूडेंट इस कंट्री में आया था और 3 साल का वीज़ा था. उसके बाद मैं PSW पे चला गया. उसके बाद मैंने HSM पे अप्लाई किया और उसमें मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया. 2010 में मुझे UKBA ने 15 डेज़ के लिए डिटेंशन सेंटर में डाल दिया. फिर वहाँ से मैंने FLOR सबमिट की और मुझे उन्होंने रिलीज़ कर दिया. और उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद मेरी FLOR भी जो है वो रिफ्यूज़ हो गई थी. कानून में कोई ऐसा है कि मैं किसी और लीव पे अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे 9 ईयर हो गए हैं इस कंट्री में. 9 years total. We need more funds. ठीक है जहांगीर भाई, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना अभी. we'll try to answer that question. रफ़ीक साहब, ये भी हमारे पास जो जहांगीर भाई ने जो भी मेंशन करा है, he's been here for 9 years now, और वो चाहते हैं is a possibility that what category can do. पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये ना कि यूजुअली आप ऐसा उन्होंने खुद ही बता दिया था कि काफ़ी दफ़ा उनका केस आगे गया है और काफ़ी दफ़ा ये रिफ्यूज़ किया गया है, और विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनकी महल फाइल इतनी बड़ी होगी, देखना पड़ेगा, फिर अच्छी तरह फिर मशवरा दे सकते हैं, कोई ना कोई सूरत हाल निकाल सकते हैं, बट विदाउट फुल इंफॉर्मेशन वेरी डिफिकल्ट. जहांगीर भाई, आपसे बस रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर कांटेक्ट करें. हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, ऑफ एयर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह. वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू गिव यू एडवाइस ऑन. एक और कॉल आ रही है, उससे शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बहन, किधर से?
भाई मुझे पूछना था कि मैं 3 साल पहले विजिटर वीज़ा पे आई थी, तो अब मेरा कोई इस तरह का स्टेटस नहीं है इधर, ना मेरा कोई रिलेटिव है, तो मैं फैमिली विजिट पे नहीं आई थी, मैं एजेंट से आई थी, तो अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ. अच्छा, तो आप आई थी 3 साल पहले आपने किया था? जी. ओके, ठीक है. आप सिस्टर आप प्रोग्राम देखते रहें और इंशाल्लाह वो ट्राई टू आंसर आपको बताएंगे, आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे इंशाल्लाह. रफ़ीक साहब, अभी हम मेंशन अभी हम कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे अबाउट द चिल्ड्रन जो अजीम भाई लंदन से जो थे, उनके बारे में आप उसे बात यह है कि साबित करना पड़ेगा कि वो जो बच्चे हैं ना, ये जो अजीज़ भाई अगर उसने एप्लीकेशन देनी है तो साबित ये करना पड़ता है कि ये वो बच्चे जो हैं जो फ़ॉरेन रहते हैं, जो दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, दे आर wholly and mainly dependent on the father, जो पार्टी इधर है, राइट. उनको साबित करना पड़ेगा जैसे वो पैसे भेज रहा है, और ज़्यादातर ये है कि ये दिखाना पड़ेगा कि जो माँ है ना, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवॉल्व कर दी है और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है, और बाप की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी बात समझते हैं ना? जी बिल्कुल. हाँ जी, क्योंकि बात ये है ना कि ये साबित करना है कि पूरी ज़िम्मेदारी जो है ना, कानूनी ज़िम्मेदारी ये बाप की है, इसीलिए वो बुला रहा है इधर. ठीक है. ओके, ये नहीं कह सकते कि माँ के पास रह रहे हैं और बाप जो उसको बुलाना चाहता है. ठीक है, राइट. तो ये अपने अजीम भाई जो लंदन से विक्रम से कॉल आई थी, आपको मुख्तसर जवाब मिला है. डिटेल्स में आपकी इंफॉर्मेशन होएगी तो और भी कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस है एंड कांटेक्ट नंबर, तो आपको कॉल कर सकते हैं. एक और कॉल आ रही है, उससे हम शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन सा आप किधर से? जी मैं सफ़ीर बात कर रहा हूँ नॉटिंघम से. जी वेलकम सफ़ीर साहब. जी तो मैंने पूछना था, मेरा केस लेगेसी में था. तकरीबन मुझे नियरली 15 ईयर हो गए इस कंट्री में. पिछले साल उन्होंने मुझसे वो फोटोग्राफ और आईडी वगैरह मांगी थी, लेकिन अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ. वो सब कुछ मैंने भेज दिया था, लेकिन अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं आया. ठीक है. और आपने कब दिया था ये एप्लीकेशन? हाउ लॉन्ग अगो? एप्लीकेशन तो मैंने 2008 और 9 में की थी. 2009. जी काफ़ी टाइम हो गया. जी तो आपका ये, लेकिन वो उन्होंने लास्ट ईयर जो है मई में मुझसे फोटोग्राफ और वो सब कुछ मांगा था. ठीक है. जी राइट. अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. ठीक है सफ़ीर भाई, कैरी वॉचिंग प्रोग्राम वॉच करें, हम आपको इसका भी जवाब देंगे इंशाल्लाह. तो कैरी वॉचिंग और इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपको मिलता है. रफ़ीक साहब, let me just go on to the few other people जिनकी कॉल आई थी. एक और आई थी, अरशद साहब का आया था, उन्होंने किया था, उनका ILR था, लीव टू रिमेन जो करी थी, 14 years old. उसके बारे में क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल उसने ये बोला था कि अपील उनकी आ रही है 11 जुलाई 13 पर. That's right. और 14 साल की बेसिस उसने एप्लीकेशन दी थी. अनफॉर्चुनेटली कुछ बिजनेसेस बंद हो गई हैं, और उनका मकसद ये था कि वो कागजात जहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता होम ऑफिस को सेटिस्फाई करने के लिए कि इतना पीरियड जो था ना 14 साल में वो इधर था या नहीं था. ज़ाहिर है कि कुछ तरीके होते हैं साबित करने के. अगर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे ख्याल कोई विटनेस स्टेटमेंट लेनी चाहिए, जो आदमी उनको अच्छी तरह जानते हैं, जो क्रेडिबल जो विटनेसेस होते हैं, वो कोर्ट में जाएं और इस दौर में वो जानते थे, वो फलानी एड्रेस पर रह रहे थे, वो क्या करता था क्या नहीं करता था. एक तो ये है. बाकी सॉरी वो ये भी कह रहे थे उनके पास स्टेटमेंट्स हैं. ये अरशद भाई आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो आप होपफुली आप देख रहे होंगे प्रोग्राम का. उन्होंने उनके पास बंदे हैं जो स्टेटमेंट देने के तैयार हैं, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा ख्याल वो जो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स दैट पीरियड और नॉट, यू नो, क्योंकि ज़्यादातर वो पीरियड जो है ना 5-6 साल का, उसको कवर करना चाहिए. और अगर डॉक्टर के पास वो रजिस्टर था, वो एक डॉक्टर्स रिकॉर्ड भी होने चाहिए. मेरे ख्याल मेडिकल आपने जैसे बोला था मेडिकल रिकॉर्ड, सॉरी अपना जो है ना लाइब्रेरी रिकॉर्ड, ऐसे तरह की वो चीज़ें जो है, member of a gym or any organization, official organization, you know. तो ये any letters आपके पास कोई और correspondence होगी ना,
آپ کو مزید اس میں ہیلپ ہوئے گی. تو جیسے ابھی شاہد بھائی نے بتایا تو آپ کے پاس کوئی جیم کا ہے, کوئی اور بھی آپ کے پاس ممبرشپ, تو وہ کام آئے گی. رفیق صاحب بھی مینشن کر رہے تھے ڈاکٹر کا, بیکاز ڈاکٹر از ویری امپورٹنٹ. ہاں میڈیکل ریکارڈ سے ہوتے ہیں نا, اور اگر یہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا تو ظاہر ہے جب بھی جاتے ہیں وہ میڈیکل ریکارڈ اس کے بن جاتے ہیں, اور ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. اگر میرے خیال 5-6 سال میں تو کدھر گیا ہوگا نا, ظاہر کوئی نہ کوئی اتنے عرصے میں چلے جاتا ہے. اور مگر ان کی تو اپیل 11 جولائی کو آ رہی ہے. 11 جولائی میں ہے. ابھی کتنا, ابھی کون سی ڈیٹ ہے, ابھی کیا 1 مہینہ تو باقی رہ گیا نا بھائی. تو 1 مہینے میں کیا نہیں کر سکتے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ارشد بھائی آپ کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ ابھی پتہ چلی ہوگی کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. Obviously اگر آپ کے پاس پیپر ورک ادھر ہوتے ہیں, we can advise you correctly and possibly guide you into it. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح آپ کی اپلیکیشن آپ کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کو اور بھی اسٹیٹمنٹس لینا ہے, میڈیکل بھی, ڈاکٹرس کی بھی, اور آپ کی کوئی کنیکشنز ہوئی جہاں پہ آپ ثابت کر سکتے ہیں, وہ ضرور لے کے جائیں ان یور اپیل. اچھا رفیق صاحب, اور ہمارے پاس اس سے پہلے بھی کال آئی تھی, وہ مینشن کر رہے تھے اباؤٹ اپنے دے وی کیم ٹو دس کنٹری, ان کی نو جاب ہے, جاب میں نہیں ہے, 15 سال سے وہ کام کر رہے ہیں, یہ بین ہے 15 years, اینڈ بیسیکلی ان کے ایشو یہ تھا انہوں نے لیگسی اپلیکیشن دی ہے نا, وہ یہ بولتا تھا. مسٹر سفیر تھے نا یہ ناٹنگم سے, اور انہوں نے بولا ہے کہ لیگسی میں اس نے کیس دیا ہے, اور 15 سال اس کو ادھر ہو گئے ہیں, 15 سال یہ 14 سال کے. اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ مئی 2012 میں اپلیکیشن سبمٹ کی تھی, اور یہ فوٹوگراف اور دوسرے ڈاکیومنٹ دے دیتے. میرے اندازے میں تقریباً زیادہ دیر ہو گئی ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن ڈائریکٹلی سبمٹ کی ہے جہاں وکیل کے تھرو سبمٹ کی ہے. جیسے بھی ہے ان کو انکوائری کرنی چاہیے ہوم آفس سے, UK بارڈر ایجنسی, یہ کتنی دیر ہو گئی ہے اور کیوں اتنا ٹائم لگ گیا ہے. آئی تھنک از ویل ود ان ہز رائٹس ٹو بی آسکنگ فار اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن. سو obviously سفیر بھائی کو اپنے کوئی لیگل ریپرزینٹیو آپ کا ضرور ہوئے گا, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, پوچھیں ان سے. تو انہوں نے ابھی کوئی جواب آیا نہیں آئے تو ان سے پوچھیں, تو وہ UK بارڈر ایجنسی سے کانٹیکٹ کریں, معلوم کریں کیا پوزیشن ہے. تو جیسے رفیق صاحب کہہ رہے تھے, تو آپ کا جو کیس ہے نا, آپ کا یا تو آپ ڈائریکٹلی کر لیں یا آپ اپنے لیگل ریپرزینٹیو سے. اچھا رفیق صاحب, ہمارے پاس اور بھی کالیں آئی تھیں مختلف. ایک ایشو یہ بھی تھا, ارشد صاحب کا یہ تھا, وہ آئے تھے وزٹ ویزے پہ آئے تھے, 6 سال ان کو ہو گئیں, اور وہ اپنے لیگل سٹیٹس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے. تو سچویشن وہ ایکسپلین نہیں کر پائے ان کا کیا ہے, وہ کال ڈراپ ہو گئی. تو obviously ہمارے پاس فل انفارمیشن تو نہیں ہے, مگر ان کا یہ تھا وہ وزٹ پہ آئے تھے 6 سال پہلے. آئی تھنک وہ یہ اپنے آپ کو چاہ رہے ہوں گے تھا وہ کس طرح لیگل کر سکتے. بات یہ ہے نا, یہ صرف یہ تو ایکچولی کافی کیسز ایسے ہیں جو آدمی آئے ہوئے ہیں اور ابھی انفارچونیٹلی انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. جو آئے تھے لیگلی آئے تھے, وزٹر طور پر آئے تھے, جہاں کام کی طور پر آئے تھے, جہاں اسٹوڈنٹ کی طور پر آئے تھے, تو فار سم ریزن اور another وہ چھپ گئے ہیں, اور وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو زیادہ طور ڈیپینڈ ہوتا ہے ان کے پرسنل سرکمسٹانسز کیا ہیں. ہیلو, پرسنل سرکمسٹانسز کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی بچے ہیں, تو ان کی بیسس پر اپلیکیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ارشد بھائی آپ کو اس کا جواب ملا ہوگا. آپ کو اوبیسلی ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, آپ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے, اور آپ کا ہمارے ٹیلی فون نمبر بھی آ رہے ہوں گے, اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آفٹر دس پروگرام. ایک اور کال آئی تھی ہمارے پاس, قمر عباس صاحب, وہ مینشن کر رہے تھے CCJ کے ان پہ لگے ہوئے, اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ, اینڈ رانگ ایڈریس پہ انفارمیشن چلی گئی تھی. ویری کوئکلی ان کو کیا ایڈوائز دے سکتے ہیں, اور what do you say, Shahid, answer this one? One thing that he can do is basically you can contact Experian or Equifax. Now they do have a facility where they can actually put a notice of correction on your credit file, in which you can briefly explain what were the circumstances in which you happen to get a CCJ put against your name. So that can help actually. Thank you. Obviously short time hai. Qamar Abbas sahab, aapko pata chal gaya, you can contact the experian.com and put a notice of correction into that. To aapko یہی جواب ہے for this period of time. اور ایک اور ہمارے پاس کال آئی تھی, وہ مینشن کر رہے تھے about the period of 14 years this legacy کی.
Have we not dealt with that? We dealt with that one. मेरे ख्याल ठीक है. I think we dealt with that. एक और थी, ये जो हमारी बहन थी, लंदन वो विजिटर थी 3 साल पहले, वो बोलती है उसके पास कोई स्टेटस नहीं है अभी, कोई महल ये पूछा नहीं, कोई फैमिली नहीं है, एजेंट के ज़रिए आई थी और पूछना चाहती कैसे ये सिचुएशन रेगुलराइज कर सकती है. अगेन विदाउट नोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन पूरा मशवरा नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उनके पास कोई रिलेशनशिप है जहाँ कोई बच्चे बुच्चे का मसला है तो फिर अगेन कुछ हेल्प कर सकते हैं. जबकि वो आई थी विजिटर के वीज़ा पे, तो ज़ाहिर है वो she is living illegally at the moment, isn't it? You know, so it comes under human rights, you see. Yeah. So sister, आपको पता चला होगा तो आप कर सकती हैं ऑन द ह्यूमन राइट्स. अगर आप चाहती हैं कांटेक्ट करना तो आप ईमेल, हमारा एड्रेस है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें, ऑफ एयर भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इंशाल्लाह वो ट्राई टू हेल्प यू एंड एडवाइज यू. रफीक साहब टाइम बहुत शॉर्ट है एज यूजुअल, हमारे काम 1 घंटा बहुत जल्दी चल जाता है. वेरी मच सो, शायद इसलिए जल्दी टाइम फ्लाई होता है. बहरहाल हम ऑब्वियसली कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो सवाल होंगे उनका जवाब दें, एडवाइस दें और उसे कंटिन्यू रखें. अभी शॉर्ट टाइम है तो हम अभी ऑब्वियसली बेसिकली ये पूछना चाहते हैं आपसे, तो अगर कोई यहाँ विजिट अगर उस पर जस्ट रूल्स रिलेटेड टू दैट ऑब्वियसली उनको क्या रिक्वायरमेंट है. अच्छा, जो आना नया विजिटर, अच्छा नया विजिटर, ज़ाहिर है कि स्पॉन्सर जो है ना ज़्यादातर ये देखते हैं, 2 चीज़ें देखते हैं. एक तो अच्छा स्पॉन्सर होना चाहिए, स्पॉन्सर ज़ाहिर है काम करना चाहिए जहाँ उसके पास बिज़नेस हो, तो रहायश होनी चाहिए रहने के लिए जो लोग उनकी लुक आफ्टर कर सकता है. लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आदमी इधर आ रहा है उसकी पोजीशन वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मिसट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो आदमी इधर आते हैं वो वापस नहीं जाना चाहते. और बहुत एग्जांपल हुए हैं जो आदमी आते हैं अंडरग्राउंड चले जाते हैं, और इसीलिए वो देखना चाहते हैं कि जो आदमी इधर आ रहा है उसकी पाकिस्तान या इंडिया में कैसी स्टेबल सिचुएशन है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को. थैंक यू रफ़ीक साहब. वेरी क्विकली आपको बस ये बताते चलते ही तो इस वक्त क्रॉस पार्टी देख रही है जो स्पाउस वीज़े पे 18,600 पाउंड, 18,600 पाउंड. इस वक्त टुडे द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू दैट वेज. इस वक्त वो कह रहे डिवाइडेड कम्युनिटीज़ हैं, कोई यहाँ हस्बैंड यहाँ रह रहा है तो उसकी वाइफ पाकिस्तान में और आउटसाइड ब्रिटेन, या उसकी वाइफ यहाँ हस्बैंड आउटसाइड है. इसके बारे में इस वक्त गार्डियन न्यूज़ में इसका बहुत बड़ा न्यूज़ आई थी, पार्लियामेंट इसे देख रही है, MPज़ों पे बहुत प्रेशर है. इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ज़रूर उठाएंगे. वी विल डिस्कस विद माई टीम, मोहम्मद रफ़ीक साहब एंड शाहिद मंसूर साहब. आपका मेज़बान इमरान रिजवी आपसे कहते हैं खुदाफिज़, और इंशाल्लाह डू जॉइन अस next week for our program Legal Matters, कानूनी मशवरे. Thank you for watching and please join us next week. Thank you. Allah Hafiz.